Oke, selamat tahun baru buat semuanya. Happy New Year, everyone. Kasih senyum kiri kanan. Kalau orang tahun baru biasanya happy-nya itu sangat gede ya. Coba noleh kiri kanan bilang Happy New Year. Please greeting to your friends. Say Happy New Year. Terus tanya mana angponya. Ask for the gift. Ya, saya bersyukur pagi ini kita kembali dapat kesempatan ibadah ya. I'm so blessed that today we got the opportunity to start our worship on the Tadi first malam day. sebelum masuk tahun 2025, saya dan mereka berdoa dan saya ajak Joyce, jadi kita bertiga kemarin berdoa. Last night, myself and Ibu Maker and Joyce, we get together and then praying. Ya, salah satu doa Joyce itu One of Joyce's prayers memberkati Bapak Ibu di sini loh. is to Ya. bless everyone's here. Supaya setiap kita tahun 2025 ini gak ada yang kalah, setuju? So hopefully that one of us will be winning, Ya, will dan lose. khususnya tahun ini kita memasuki namanya the year of acceleration, tahun percepatan. Especially this year, we are coming to the year of acceleration. Kalau kita nggak cepat, yang pasti kita ketinggalan. If we not speed up, we will be left behind. Ya, betul. Ya. Hari-hari ini lihat ya, perkembangan dunia itu begitu cepat sekali. If you notice it, what's happening around the world, it's everything's moves so fast. Contoh internet. For example, is the internet connection. Enak mana yang cepat atau yang lelet? So which one that you enjoy more? The one that's speeding or the one that's dragging? Iya, jadi kalau ngirim gambar itu buffering terus. So just imagine that you're sending pictures and then it's just buffering. Iya, namanya lelet. So it's called lelet. Lelet. So it causes buffering. Delay, ya kan? Delay. Delay. Jadi ada delay too much gitu. So it's just dragging too long. Saya waktu lihat negara mana yang internetnya yang tercepat gitu, saya pengen lihat nih. When I'm observing which country that has the internet connection that is with the high speed. Rupanya di Abu Dhabi itu dia terkenal broadband, dia punya broadband untuk mobile broadbandnya itu 313,30 Mbps, jadi cepat gitu. So in Abu Dhabi, apparently the internet connection, the speed is more than 13 or 13 Mbps. Mbps. Nah, Anda bisa bayangkan Indonesia kira-kira berapa? So while in Indonesia, Coba you ketawa know ya, how sudah much nama the Indonesia speed? tak laporkan Pak Prabowo gitu. Indonesia itu kalau dihitung ranking juara ke 103. So Indonesian's position is 103. No, juaranya juara 103. It's not the first winners, but 103 winner. Iya, jadi Indonesia speednya tuh 25,83 Mbps. Wow. Ya, So there you big go. difference kan? 313 compared to 25,183. So big difference. Pantesan tuh mak-mak kalau ngirim, kenapa ya anak gue gak terima picture itu ya? 25,183. So no wonders when you're sending pictures or video, it's just keep dragging and take long time to be sent. Nah itu baru internet nih. It's just only the internet connection. Ada roller coaster. So now we are talking about roller coaster. Jadi kalau Anda mau ke Abu Dhabi, When you want to go to Abu Dhabi, itu ada satu tempat namanya Formula Rossa. there's a place called Formula Rosa. Itu jarak dia punya roller coaster sekitar 2,07 km. Jauh. So the length of the roller coaster is more than 2.07. 2.07 kilometers. Tahu nggak speednya berapa itu roller Do coaster? you know how much the speed is?
240 km per jam. 240 kilometers per hour. Jadi naik roller coaster itu yang kayak pembegun itu 2,07 kilo ditempuh hanya 1 menit 32 second. So Ayo. the 200. Speednya 240. So the speed is 240 kilometers per hour. So can you imagine how fast is it? Yeah. It only take 1 minute 32 second. So it took only 1 minute and 22 seconds. 1 minute 32 second. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu yang kepingin berangkat ke surga cepat yang sakit jantung, saya anjurkan ke Formula Rossa. Baru kejut sekali. Oh, So I would suggest you, if you want to go to heaven pergi ke faster, try this Formula Rossa. Saya itu kalau biasa ya saya itu sama Jos itu petualang gitu. So Jos and I, it's a bit adventuring. Jadi kalau saya misalnya ke mana ya, ke Universal Studio atau kemana-mana, saya suka nyari yang pokoknya serem-serem. Maknya bilang, lu kepengen jantung berdetak cepet ya. Nanti papanya nggak bisa, nggak berani. So if I go to Universal Studio, so I will just looking the ride that is more challenging. Saya bilang sama dia gini, mau nggak jantungmu sehat? Saya bilang. So I asked him, do you like to have a healthy heart? Ya ke Formula Rossa. Let's go to Formula Rossa. Cuma 1 menit 32 detik. Apa sih this? Itu baru roller coaster loh. Ya. I'm talking just about the roller coaster only. Saudara bisa lihat lagi misalnya train. So about the train. Saya mau nanya, enak mana naik train lambat atau naik train cepat? Do you like the high speed train or the slow one? Yang bunyinya itu. So the old style of the train. Jakarta, Surabaya nyampainya 2 hari. Mau nggak kayak gitu? That takes 2 days from Jakarta to Surabaya. Do you like that? Itu di China ya. Itu terkenal untuk fast trainnya itu di China. So in China, they're very famous with the fast train. Anda kalau ke Shanghai, If you go to Shanghai, coba naik maglev Shanghai. try Maglev Shanghai. Tahu nggak speednya berapa? Do you know how much the speed is? 460 km per jam. 460 kilometers per hour. Yang umum dia di sana itu kalau yang biasa-biasa ya, saya pernah nyoba yang pusing train ya. Itu 350 km per hour. Shanghai, Guangzhou, hanya berapa jam nyampe? The general average of the train speed in China is about 360 kilometers. Kalau JR Jepang, If in GR, kalau JR itu 320, itu ngebut banget. Tokyo kayak ke Yokohama atau ke Hiroshima, nyampe 320 km per hour. so 240 kilometers per hour. If you 220 kilometers per hour if you ride the GR train in Japan. Sekarang ini kalau dunia begitu cepat, yang lain lambat, yang lambat ketinggalan. So if you can see that everything is fast, moving so fast, if you're not balancing, so you will be left behind. Dan saya percaya orang Kristen kalau lambat, bilang sama saya, And I bakal believe, gak laku. I believe is as a Christian, if you slow moving, you will be unpopular. Betul tidak? Handphone ini kalau mau beli pasti nanya, kira-kira speednya berapa? Ditanya. Kalau sekarang lihat, yang belum dicari yang mahal-mahal itu kan biasanya ditanya speknya yang bagus-bagus kan, baru harganya mahal. Spek yang rendah, harganya murah. So it's just like when you want to buy a new handphone. So you will just ask all the specification about how much the speed is and all the sophisticated features it has in it. Ya kecuali kalau kayak Omul. The exceptional is for Bapak Mul. Omul itu kan pakai cuma angkat telepon saja. So if you just need to answer the call, Nggak usah internetan, nggak perlu. so you don't have to have the high speed features of the phone. Saya lihat beberapa orang yang jadul ya, duitnya banyak,
handphonenya itu yang masih zaman peki yang kecil gitu, halo gitu, tapi kaya. Tapi saya percaya anak-anak muda di sini nggak bakal kamu nyari yang speednya rendah, kamu nyari speednya tinggi, setuju? So it's just like a simple man that really need just answering the phone or just make a call. They don't need all the incredible features in it. But the young people, they will really want to the latest model of the technology. Ya intinya kalau kita nggak cepat, kita ketinggalan. So if we not speed up, we will be left behind. Jadi apa artinya percepatan itu, Bapak Ibu? So what's the meaning of the acceleration is? Percepatan artinya percepatan rohani itu mengandung arti nggak ada istilah relax dalam hal rohani. Ngerti So ya? if you acceleration in spiritual, the meanings that is there is no relaxing in spiritual matters. Orang Kristen yang relax jalannya secara rohani, orang itu pasti akan jadi orang Kristen yang lemah. Percaya saya. So if you notice that someone that is spiritual is so weak, it's so it's not what do you call it? Just easily falling. So it has a bad impact in their life. Saya pacu Bapak Ibu, jangan relax rohani tahun 2025. Yang setuju bilang amin. So I will encourage you, don't be relaxed in your spiritual matters. Setuju? Karena kalau relax kita pasti akan lemah. If you've been relaxed, that's mean we will be weak and falling. Dan tahu nggak Bapak Ibu, ketika kita nggak mengalami percepatan itu, If we didn't experiencing this acceleration is, ada banyak hal yang Tuhan sediakan tuh hilang gitu aja. so there are many things that actually available for you and then it start disappearing. Betul tidak? Dulu ya, pernah saya datang ke sebuah seminar. In the past, I was attending a seminar. Speakernya tuh bagi-bagi buku gitu, free. So the speaker is giving the free books. Saya ingat banget, teman saya lari cepet-cepet teman saya dapat. And I remember that one of my friend is really come forward and then he got the book. Saya waktu itu agak sedikit pesimis. Percuma lah orang yang banyak, paling dulu sampai sana kena orang lain juga. Udahlah nyantai-nyantai, jalan-jalan santai aja. Kalau dapat bonus nggak dapat, ya nggak apa-apa. Nggak dapat, Bapak Ibu. So at that time, I was a reluctant person. So I just not sure whether should I go now. Just take a time. But I end up got nothing. Pastikan tahun ini kita apa? Berlari. Make sure that this year we all running. Yang setuju bilang berlari. If you agree with me saying that running, Kurang semangat. Yang setuju bilang berlari. if you agree say we are running. Saya kenal dengan seorang pengusaha. I know one of the businessmen. Dia biasa kalau ke gereja cuma menjadi pengunjung gereja. When he come to the church, he just normally come and sit like a visitors. Nggak buat apa-apa. He didn't do anything. Usahanya mah besar. The business run very good. Cuman sibuk ngurus bisnisnya. They just busy look after the business. Tapi rohaninya mengalami delay. Tidak bisa lari, tidak mengalami percepatan rohaninya. Unfortunately, the spiritual is delaying. Ya, satu kali Tuhan izinkan bisnisnya bangkrut. Tuhan So izinkan. one day, the business going down. Dia sempat juga stres. He end up bankrupt and being stressful. Di tengah-tengah seperti Tuhan bilang, So the God told him, ketika aku mau memberkati, kalau aku memberkati kamu lagi, mau nggak kamu running? so I told him, God told him that if I bless you again, are you ready to be running? Tanya aneh Bapak Ibu, ketika dia berkata, yes. It's so strange, but when he said yes, Teman saya ini, itu sekarang boleh bilang pelayanannya kemana-mana. Dia masih bisnismen dan bisnisnya sukses sekarang. Tapi saat ini beda, dia lari kemana-mana memberkati jiwa-jiwa. so after he give the answer yes, so everything business and his service at church come together parallel. Jadi dia sibuk di bisnis, dia sibuk di pelayanan saat ini. So he's busy in both way, in business and servicing God. Saya tanya, bisnis penting enggak?
So I asked him, is that important for business? Kok nggak ada jawab? No one answer. Terus bilang gini, aku bukan businessman. You might just answer, I'm not a businessman. Weh, tak rubah dikit. I'll change it. Uang penting dah. Is money important? Saya menjawabnya ragu-ragu, coba dah bilang penting. Nanti Pak Richard sudah buka kantong ini. Sampai bilang penting mau dikasih. Tapi karena saya yang tidak dijawab, Pak Richard masukin lagi duit di kantong. Unfortunately, no one really answered it with exciting. So Bapak Richard put the money back in his pocket. Lagi saya tanya, duit penting dah? Nah, I asked you again, is money important? tapi ada setelah Pak Richard masukin duitnya. Benar nih ya, duit penting. Money Tapi- is important, but Tapi Anda perlu mengalami percepatan rohani juga. but you also need to experiencing this acceleration in spiritual. Yang suci bilang amin. If you say amen, Nah sekarang bagaimana caranya kita mengalami percepatan ini? and do you know how to experiencing acceleration? Yang pertama kita buka ayat ya, The Mazmur first one 37 is, 37 ayat 5. Ibu muarin dalam bahasa Inggris. so in Ayat Psalm Indonesia ya, 37 Mazmur verses 5, 37 ayat 5 dan commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. lihat ya, saya bacakan yang bahasa Indonesia, dengar baik-baik. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan sama-sama bilang percayalah kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Jadi yang pertama itu kita itu harus begini. Jadi untuk mengalami percepatan rohani kita harus belajar mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita. So to be able to experience the acceleration in spiritual, you have to allow God to change our life. Percepatan itu bukan sekedar tancap gas, ya. So the acceleration here, it doesn't mean you just Speed up. speeding up. Tapi percepatan itu adalah apa ya? Percepatan itu artinya gini. Kalau kita cuma tancap gas, apa artinya cepat tapi kena fine, kena jebret kamera. So it's Yeah. just meaningless if you just speed up, but then you end up where you got a hefty fine. Apa artinya percepatan tapi akhirnya ujung-ujungnya salah jalan? What's the meaning of the acceleration, but you end up with lost the direction? Percepatan rohani artinya apa? Percepatan rohani itu artinya fast and precise. Cepat tapi tepat. So the spiritual acceleration means that you be able to be there fast And precise. and precise, accurate. Jadi harus tahu itu. Karena kalau cuma cepat segera cepat tapi bukan Tuhan yang memimpin, Anda akan berakhir kepada jalan yang salah. So if you speeding up but without God's direction, you will be end up in the wrong place. Kita ada satu ibu-ibu dulu ya waktu di Komsel bilang gini, ditanya kan, ayo masing-masing sebut ya, kepingin apa di kedepannya ini. Waktu saya ingat juga menjelang tahun baru begini, waktu tahun baru ditanyakan, mimpimu apa tahun ini gitu. I remember last time when I was at the fellowship with women fellowship, there is a question raised. So what is your acceleration? So what's your dream? What's your dream this year? Jadi sebenarnya bukan juga women fellowship, itu adalah ya family fellowship lah. A family fellowship. Lalu dia tanya, salah semua jawab kan? Tapi satunya dia berkata gini, aku ingat banget, dia bilang gini, abang mimpimu, dia bilang, saya ingin jadi orang kaya. So one's answering that I want to be a rich person. Dan dia spend waktunya dihabis-habiskan. Sekarang saudara, dia terhilang gitu aja. So he really spent their time want to be rich, but now it's just disappeared. Spiritual acceleration itu artinya apa? Fast and precise. Cepat, tapi kena tujuannya, precise. Kena sasaran gitu. Tidak salah jalan.
So the spiritual accelerations, that means speed, but you at the right direction. Satu You kali- won't miss. Satu kali ketika saya ada di Malang waktu itu, terus kita mau dari Malang mau ke Surabaya, harus cepet sampai di Surabaya. Kalau nggak salah saya di Surabaya soalnya ada pelayanan, jadi dari Malang harus cepet sampai Surabaya. Last time I was traveling from Malang to Surabaya, and then it needs to be there on time, at the right time. Tahu nggak Bapak Ibu? Jalan pada waktu itu traffic jamnya benar-benar sudah macet total, tuh mobil berkilo-kilo panjangnya. Unfortunately, I experienced a traffic jam, so long kilometers it's happening. I'm stuck there. I was stuck. Kalau sudah keadaan kayak gitu Bapak Ibu, In that situation, kita butuh driver yang ahli untuk bawa mobil cepat sampai Surabaya. at that time, in that kind of situation, I need a very good, knowledgeable driver. Untungnya driver saya itu bagus banget, pinter banget Bapak Ibu. Lucky I had a very good driver that can take me to Yang Surabaya. tahu jalan, So he knows the direction, he knows the other option. namanya jalan tikus. So he knows the shortcut to go to Surabaya. Masuk di rimba Bapak Ibu. So he went to Keluar the masuk di rimba. narrow alley to the other direction out of the. Jalan sempit dilewatin. So he passed the other option that no one really know about. Tahu nggak Bapak Ibu? Mobil yang begitu traffic jam panjang, saya tadinya di belakang sekali, kan lewat driver ini. Tahu-tahu saya sudah sampai di sono Bapak Ibu, karena drivernya ahli. So I was behind right at the back, but because I very lucky got the very knowledgeable driver, so we had some shortcut and then we passed all that traffic jam. Kalau kepingin ngalamin acceleration, no other way. Izinkan Tuhan menjadi driver kita. Yang setuju bilang amin. So if you want to experiencing acceleration, you have to allow God to control our life. Bapak Ibu kalian duduk di gereja saat ini mungkin nggak kebayang ya, bagaimana gereja ini bisa didapatkan loh. So if you're sitting in this church, you probably have no idea how this church can be exist now. Kita dulu kalau ibadah itu tinggal seperti tinggal di rumah mertua Bapak Ibu. Sewa itu seperti tinggal di rumah mertua. What we experienced in the past, every time we have a service for church, it's been rented, so it's just like living in the in-laws house. Yang punya gedung sering ngomelin, kita diomelin Bapak Ibu. So we got the complaint from the owner of the building, Tapi ketika kita berdoa Tuhan, Bu ya dikasih gedung sendiri Tuhan. but we prayed hard. Please God, give our own building. Sudah dicoba berapa kali sebenarnya untuk minta council approval beli gedung kecil yang sesuai dengan uang kita gitu ya. Kalau uangnya dikit, dapatnya gedung yang kecil, parking rebutan, council nggak kasih. So we've been trying very hard, do a lot of effort, even approaching the council to get the property that according to our financial situation at that time. Ketika berdoa, When you put that in your prayer, ketika Tuhan memimpin gereja ini, when God leading this church, terus Tuhan, Ibu Mega tuh kadang-kadang ya, aku bilang imannya itu kadang-kadang benar-benar nggak masuk akal gitu loh. so I should say that Ibu Mega, her faith is sometimes unbelievable. Kita pikir gini sama dia, kita kalau beli gedung yang 400 ribuan aja lah, jadi utang kita nggak banyak, nggak musuh di kepala. At that time, we discussed to plan to have a building cost about 400,000, so we don't have to be end up in a big mortgage. Satu kali dia bilang sama saya, Pak dapat Pak ada satu properti mau nggak? Dia bilang gitu. Ya boleh, mana? Aku bilang gitu kan. So one day, Ibu Mega told me that there is a property is available, Terus dia bilang, saya tanya gini, berapa harganya?
And I asked how much the price is. Itu almost 1.2 million, Bapak It's Ibu. almost $1.2 million. Anda kata kalau rambutnya pakai wignya copot. Kaget saya. So if I want a wig, that's probably all my hair will be up. Tidak mungkin. That is something is not possible. Tapi tahu nggak, dari situ saya melihat ada satu ketika Tuhan memimpin ya, Tuhan bikin satu percepatan yang luar biasa. But at that time, I'm experiencing that when God leadings, there is a acceleration happening. Padahal kita harus melalui 3 tahap itu kalau dapat gedung itu 3 tahap Bapak Ibu. Generally, we have to pass 3 phases. Untuk dapat 3 ini kalau udah Tuhan pengen percepatan, nggak mungkin Bapak Ibu duduk di sini. So these 3 important steps is impossible if God not involved in it. Yang pertama tahu nggak? Yang pertama The first one is kita harus jual properti gereja yang kecil mungil ya, harganya cuma 360.000 kali ya, lagi so ditawarkan di market. we have to sell the small properties for church that cost about 360,000. 360. Buat gereja mungkin sekitar waktu 100 lebih lah kita makan, kita mau ke 360. So yeah, we have to sell that property first. Yang kedua, The second one, mesti minta council approval. so we have to get the approval from the counselor. Ketiga, The third one, orang Jawa bilang gini, in Javanese, duit itu sopo. whose money you gonna use? Ngerti nggak? Duitnya siapa? So we just don't know whose money that we are going to use. Mortgage, masa sih gedung dijual mau beli 1.2 dengan deposit yang cuma sekian kecil tuh, ya pasti ditolak Bapak Ibu. Because at that time, the only deposit that we got is only a small amount. So it's impossible when you think about it. Tapi ya, ketika Tuhan memimpinnya itu percepatan hebat banget loh. But when God's leading, what we're doing is just amazing. Di It's so komplek, fast. di komplek gereja yang mau dijual yang di Willetton itu pada dipasarkan semua, nggak laku-laku Bapak Ibu. So the property that we want to sell at that time it's so hard to sell. Tahu-tahu punya kita nggak di belakang, punya biasa di belakang gitu, hampir di belakang gitu. Justru cepet laku. So in that area, it's the only property that's being sold is ours. Agennya bingung. And the agent just didn't Kok understand. bisa punya aku cepat laku? How come your property being sold first? Dan harganya lebih tinggi daripada yang mereka tawarkan di tempat-tempat yang di komplek itu, Bapak. And then it was sold with a good price. Itu yang pertama. Duitnya ada kan? So we got the money. That's the first Yang step. kedua, The second one. saya jawab dulu yang duitnya sopo. Ya kan? So I'm going to answer whose money. Tahu ada investor yang mau beli di depan itu, jadi joinan di depan gereja di belakang ini gereja di belakang ini. Suddenly there is an investor that wanna buy the property at the front one, and then we're going to use that's what we are doing now at the back. Ketika kita mortgage, When we are in the mortgage, dia approve Bapak Ibu. it's been approved, Terus izin, tahu nggak izin? and then come to the license. Gedung ini, yang punya gedung ini tadinya, The owner of this building itu banyak main dengan orang-orang di MP, ya, Member of Parliaments yang ada di daerah sini. has a good involvement in the MP, Member of Parliament, in this Sehingga dia area. bilang gini, So, "Loh, jangan khawatir, izin, nanti saya ngurus." so he told me, don't worry about the license, because I will look after that. Izin selama ini susah diurus sama yang punya ini. Bes, izin langsung di-approve Bapak Ibu. So straight away we got the approval done. Pantas nggak Tuhan diberi tepuk tangan? So please praise God. Kalau Tuhan yang memimpin, dia akan percepat. Amin. If God leading us, it will be accelerated. Tapi precise. Amin. But it's just precisely done. Bukan cepat tapi nabrak. Tapi kalau Tuhan yang mimpin, akan cepat. It's Yang not cepat. speeding up and then you just end up with the unwanted things. But Yang setuju bilang, oh, amin. Dari tahun ini, biar Tuhan yang memimpin hidup kita. Yang setuju? so Bilang, this oh, year setuju. let God lead us. Setuju?
Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami percepatan itu? The second point is how to experiencing acceleration. Ayat itu bilang apa dalam 37 tadi? Dikatakan ada kata percaya. Bilang sama saya, apa namanya? So the Percaya. second point is belief. Ya, saya mau cerita langsung saja karena waktu ya. Saya langsung cerita kesaksian. Gini, satu kali ada satu hamba Tuhan datang untuk mendoakan orang yang lagi sekarat, udah unconscious, sudah I have a sekarat. testimony here. I came to pray for someone that is dying. Dokter cuma bilang gini, ini orang tinggal hitungan menit. So the doctor already hitungan said, menit. we just waiting because he's dying. Jadi hitungan menit. Just his life is only minutes. Kenapa? Itu habis kecelakaan itu ususnya udah kemasukan pasir, udah pokoknya udah usus itu perut itu udah hancur begitu. Dokter bilang ini hanya hitungan menit. Because he really got the bad accident, so the tummy is just really can't be helped. Ya full of dirt. Ya, jadi itu Full of dirt. intestine-nya itu penuh dengan dirt. So the doctor has no hope for him. Cuma hitungan menit. So it's just been judged that it's only minutes his life. Tuhan berkata gini, Tuhan, aku minta kemurahan-Mu Tuhan. Kalau dokter bilang hanya hitungan menit, tolong percepat sadarkan dia, paling tidak aku bisa nginjili orang ini. So I just pray hard to God. Please God, help this person so I can. It's somebody else, another pastor. Oh, another pastor. Yeah, so I can help this person to know you better. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika pastor itu berdoa gitu, When tiba-tiba that pastor prays, suddenly orang itu melek matanya. this person is suddenly open his eyes, Lalu pastor itu berkata gini, and that pastor told him, biar dokter bilang kamu hitungan menit, although the doctor told me that your life is only in minutes time. sekarang aku ajak kamu coba lihat, Tuhan sedang datang menjumpaimu. So I will ask you now to see how God's coming to see you. Bilang sama Tuhan, Please tell God, Tuhan, aku kepingin melihat lagi jalan-jalan dengan istriku. please God, I want to see that I'm going around with my wife. Saya kepingin bersekutu, pergi bersama dengan anak-anakku. I want to get together with all my children. Saya kepingin tubuh yang lemah tiba-tiba jadi kuat lagi, Tuhan. I want this weak body to be strong again. Tahu nggak Bapak Ibu, itu hanya hitungan menit loh. So he just got minutes to. Artinya Tuhan percepat itu. So that means you can see that in this situation, God accelerated. Tiba-tiba ketika dia habis mengucapkan gitu, pastor tumpang tangan. So after he say all those kind of words, Dia bilang gini, badan saya rasa panas, dia bilang gitu. I feel that my body feels so hot. Dan ruangan tadi itu kalau ruang kayak ICU itu kan biasanya ada AC dong ya, betul ya? So it's an ICU room, so with the full aircon. Nggak mungkin kan dikasih heater kan? Pernah nggak? So it won't be a heaters, but the body feels so the heat. Dingin, tiba-tiba ruangan terus panas gitu. So he feels hot in his body. Suster masuk, The nurse entered the room, terus saya kaget, kenapa ruangan ini jadi panas kayak begini? and the nurse is even wondering why the room is so hot. Tahu nggak apa yang terjadi Bapak Ibu? So what's happening Orang yang is sekarat tadi itu, the dying man, yang tadi detak itu sudah hampir datar-datar aja itu detaknya itu, karena When udah the- mati kan? when the heart is getting weakened, Tiba-tiba tuh melonjak begini, naik begini Bapak Ibu. and then suddenly it's just going up and then back to the normal. Ternyata berapa hari kemudian So a few days after that, orang ini sembuh total Bapak Ibu. this person is totally healed. Aneh kan? It's so strange. Tuhan sedang berpacu Bapak Ibu. Dia berpacu dengan maut dan didapati Tuhan bersama umatnya sebagai pemenang. Amin. So you can see that this acceleration by God is actually happening and then to save us. Kalau kita nggak percaya murid, kita seperti jalan kita terseok-seok pelan gitu. Tapi So kalau if you not believe this,
the way that we are walking is just dragging our Ya. feet. Tapi kalau kita punya iman, jalan kita jadi cepat. Yang saya When bilang we aneh. got the spiritual in our life, is speed up in Tuhan God. mencari apa? So what's God's Tuhan looking mencari for? apa? Iman. God is looking at faith. Tahun on ini you. nanti kalau kita punya iman, itu akan hidup kita akan dipercepat oleh Tuhan loh. So if you have a good faith, our life will be accelerated in God. Setuju? You agree with this? Setuju? Yang ketiga, The third point, catat baik-baik. Untuk dengan percepatan kita perlu sebagai orang menjadi orang yang on fire. as a believer, we have to be an on fire person. Biasanya orang hilang semangat itu ada, kalau saya perhatikan ya, ada dua macam kemungkinan sih ya. When someone is losing the spirit, there are two reasons. Ada two possibilities. The two possibilities are, Yang pertama, kalau ada orang ya hilang tiba-tiba semangat hilang gitu ya. Itu biasanya ada sumbatan. if you got a blockage somewhere, so it can show on your spiritual life. Renungkan nih ya, kalau kita di sini tiba-tiba kok aku gak ada semangat lagi baca Alkitab, males, doa kok males, ibadah kok rasanya kepengen didorong-dorong, itu biasanya ada sumbatan. So the blockage is happening when you start losing your interest in reading Bible, praying, or be together with the life. Sumbat itu mesti dicabut. So you have to pull out these blockages need to be open. Setuju? You agree? Dengar nggak baru-baru ini ada pesawat Jeju Air yang meledak? Have you Baca heard nggak? recently the flight Jeju Air, Ada baca nggak pesawat Korea yang the meledak? Koreans Tahu kenapa? Airlines? Kenapa? Do you know why? Sebenarnya pesawat itu mau landing, tiba-tiba mesinnya nggak, itu semua udah siap-siap, tapi nggak bisa jalan. Jadi itu pilot coba untuk ngangkat lagi supaya nggak kejeduk, diangkat lagi, tapi nggak bisa. Kenapa? So when the plane is just about to landing, and then but the pilot unable to make it, and then to bring that flight up. Ya, itu ada kesalahan teknik, ada mesin. So there's a technical issue in the machine. Rupanya itu ada burung-burung di Jeju itu nyumbat di baling-balingan dua-dua begitu sehingga nggak bisa ngangkat, semangatnya hilang bapak itu turun gitu. So apparently there is some birds is just blockages the engine. Lalu jatuh di di runway-nya, langsung nggak bisa direm. Wah, itu ada gedung bisa ditabrak. So the flight is just fell on the runway. 170-an lebih mati bapak. It's more than 170 passengers died Karena blockage, because of the blockage. terus ini nggak jalan. So that's blocked the engine running. Kalau kita kehilangan semangat, minta oh Tuhan, Tuhan apa yang mengumpat ini Tuhan? Ini So mesti if you experience that, so you have to ask God, what is blockage? Setuju? Yang kedua Bapak Ibu, The second one is, itu namanya comfort zone. comfort zone. Ya. Jadi kalau kita udah tinggal di comfort zone, biasanya kita kehilangan semangat tuh. So when you're living in the comfort zone, normally you start losing the interest. Siapa yang suka makan sushi atau makan makanan Jepang dari ikan tuh, siapa yang suka? Is anyone like sushi Cuma or Gary. Japanese food Gary, ya apa lagi? made out of the Nah, fish? itu dia, suka ya. Ibu bersih suka nggak ini? Nggak mau drink? Oh, untung kamu nggak mau drink, coba aku bayarin kamu. Untung nggak mau. Ya udah, tahu nggak? Dia cari ikan tuh bukan ikan yang mati, ikan yang fresh, Bapak Ibu. So this fish, they got this fish fresh. Fresh fish gitu ya. Salmonnya itu harus fresh gitu. So it's a fresh salmon. Nah, beberapa fish itu sama orang Jepang dimasukkan di kolam supaya nggak mati ketika ditangkap, masuk di kolam supaya ikannya tetap hidup. So when they catch this fish, they put that in the tank, water tanks, to keep them alive. Tapi rupanya beberapa ada juga yang lemes-lemes dan beberapa mati juga di kolam itu. But apparently some of the fishes is just dying in a tank. Lalu orang Jepang itu mikir gini, lebih baik aku beli ikan hiu kecil, tak masukkan di kolam.
And then these Japanese people thought that, all right, I better just buy this small fish and then put that in a tank. Jadi kalau terjemahkan saya ngomong begini-begini, kepala sama dia. Nah, ikan hiu di dalam situ dimasukkan itu ngejar terus ikan-ikan di dalam. Ikannya kan ketakutan, ya kan? So what these Dikejar hiu. Japanese people is they put the small shark in that water tank to chase this fish. Ikannya kabur. So this fish is just run away, round and round in the Dan water tank. ternyata ikan tuh ketika aktif kayak gini, ikannya seger. So apparently by doing that, that's activated the dying fish and alive again. Kadang-kadang dalam hidupmu diizinkan ada ikan-ikan hiu mengejar hidupmu supaya engkau aktif imanmu bersama Tuhan. Yang kita bilang amin. So apparently God's allowed many shark, this little shark chasing us to make you active again. Orang Kristen kalau nggak ada hiu paling cuma gini. Pak Yesus, aku mau makan Tuhan. Tolong supaya duri-duri nggak masuk di tenggorokan. Makasih makan ini ya Tuhan. Makasih, amin. Nggak mau panjang-panjang nggak makan Bapak Ibu. So if there is no shark that's chasing us, the way of Christian people pray is just, please Jesus, I want of me. Please, I don't have any bones in my fish. Tapi kalau punya masalah yang berat, ya kan? But when you got the heavy problems, Penyakitnya bukan penyakit panu. it's not about the skin problems. Kalau penyakit panu doa gitu ya Tuhan, mudah-mudahan butakan mata orang-orang itu beda lihat panu di mudah saya aja. Kalau cuma gitu aja. So the way you pray is different when you don't have a heavy problem. Tapi kalau dokter bilang ini penyakit, rasanya gak bisa sembuh. But if the doctor told you that, look, this is the if you got the disease that can be cured, Langsung Tuhan begini Bapak. so this is the way you pray to God. So you will say amen. You will never say amen. Nggak bisa berdiri lagi. Soalnya kalau dia duduk udah berdiri. Ini kayak Linda, duduk lupa berdiri. Jadi ya udah. Artinya kalau doa jadi kayak gitu kan, betul tidak? So it's different the way you pray to God when you have a heavy problem. Air mata keluar, You'll be crying, ingus keluar. you'll be snorting. Iya toh? Iya. Kenapa? Ikan hiu. That's because you got a shark. Makanya daripada kejar hiu, ini sungguh-sungguh aja. So that's why rather than being chased by a shark, you better be serious. Oh, about serius. it. Biar Be baik kalau serious. cepet. Saya mesti ingin cepet ya. Ngerti nih, ngerti bilang ngerti gitu. So I hope you got this. Kalau kamu nggak ngerti, ulangnya terus nggak pulang-pulang. Ya. If you don't understand, we have to repeat it again and again. Saya punya temen ya, itu on fire loh. I have a friend who is on fire. Suami istri on fire. Husband and wife on fire. Luar biasa. It's amazing. Saya senang sama dia, mereka semangatnya suami istri luar biasa. So this is amazing couple. Tapi But satu kali dia tinggal di comfort zone. one day they were living in a comfort zone. Saya kaget Bapak Ibu. I was surprised. Semangatnya muncul kayak begini loh. Saya kaget waktu ketemu terakhir. Their passion is suddenly dropped. Jangan tinggal dalam comfort zone. So I will ask you, don't stay in a comfort zone. Yang setuju bilang amin. Please say amen. Itu sebabnya saya jam 2 saya terpelihara Bapak Ibu. Saya nggak mau tinggal di comfort zone. Jam saya dulu sembahyang di Indonesia, sama di sini aku juga cari Tuhan di sini. So that's why my prayer time is changed because I don't want to live in a comfort zone. So what is prayer time in Indonesia? Yeah. I will do it here. I mean, I never changed my prayer lifestyle. Jadi saya tetap pelihara lifestyle saya dalam doa, dalam melayani Tuhan. Percaya saya, Mbak Enda ketemu saya tahun lama dengan sekarang tanya dia, sama enggak? Semangatnya sama enggak? Saya enggak akan kurang sedikit pun semangat itu. So that's why I'll never change the way I am doing my prayer. Ya, terakhir yang Mbak. Okay, the last one, the fourth one. Bagaimana percepatan itu? How to experience the exhilaration. Satu ayat terakhir. The last
verses is from Ecclesiastes. Ecclesiastes. Pengkhotbah 9 Ecclesiastes. 18. Pengkhotbah 9 ayat 18. English dulu aja. Ayat terakhir saya mau selesai. Yeah. Wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroys much good. Indonesian tulis dan biar semua bisa tahu, saya bacakan dalam bahasa Indonesia 9:18. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Nah, koma kan sama-sama dibaca. Tetapi apa? Satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Artinya apa? So what's the meaning of this? Siapa pernah main monopoli? Have you ever been playing Jangan Monopoly? malu, diangkat tangan tinggi-tinggi main monopoli. Ya kan? Oke, monopoli tahu. Sekarang ganti, nggak monopoli. Ular tangga. Ular tangga. Snake and ladder Sebenarnya game. monopoli nggak banyak soalnya, jadi ular tangga nggak semua. Ular tangga. Ya kan? Bersama yang cepat-cepat naik di atas kan? Betul tidak? Pernah nggak? Sudah naik tinggal 2 langkah aja. Kena ular. Satu lagi di bawah, iya kan? So it's just like playing snakes and ladders game. So when you just about to reach up and then suddenly there's a long ladder bring you down. Ada anak kecil frustasi tuh, tiap kali naik ke atas jatuh lagi, lama-lama udah aku mau main, kayak begitu. Marah anak kecilnya. Even the little kids sometimes got frustrated with this game. Orang Kristen jangan sampai kayak gitu, udah naik di tinggi, melorot lagi jatuh. I hope the Christian people don't be like this when they almost reach the top one and then suddenly just drop, dragging you down. Apa yang buat kayak gitu? Ini So what's happening? Kekeliruan tuh. So this is the answer. That is a mistake. Bukan sekedar sin, tetapi itu karena kekeliruan, kebodohan, foolishness. Itu membuat orang jatuh bangun terus. So this is what they call fall and rise in making mistakes. Bapak Ibu, saya kepingin tahun ini Bapak Ibu jangan sampai jadi orang yang jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kita bilang sekali jatuh nggak mau jatuh lagi. Saya mau maju terus dan sampai kepada tujuan. Orang lain jatuh bangun terus, Anda memperlambat langkahmu. So I don't want you to experience this fall and rise in doing the mistakes. I want you just keep going up and then reach the target. Setiap kerusakan itu merusak loh Bapak Ibu. So every mistakes or errors is very destroying. Tahu nggak itu orang kalau kena stroke ya? Tahu pernah dengar kata stroke toh? So we are talking about when someone experiences strokes. Stroke, ya. Yeah. Sakit stroke pertama itu merusak sebagian kecil otak. So the first strokes happening will damage your brain. Rusak lagi kedua kalinya lebih banyak kerusakannya. So the second strokes will be more damaging happening in your 3 body. kali rusak. The third experience in strokes, Orang itu lumpuh dan bahkan bisa mati. so you can be parallel and might end up. Jangan biarkan kita bodoh rohani jatuh bangun dalam dosa. So dan don't let kekeliruan. our mistake in our spiritual. Tinggalkan 2024 dengan segala kekurangannya. Live the 2024 with all the. 2025 kita mulai dengan sesuatu yang baru, semangat baru, rohani baru, dan bahkan energi baru dalam Tuhan. Yang setuju bilang amin. So we want to enter 2025 with the new energy, with the new passion in God. Yuk berdiri sama-sama saya. Let's stand up. Acceleration adalah kehendak Tuhan. Acceleration is what God wants from us. Hari ini mari kita akan berdoa supaya Tuhan membawa kita untuk mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidup ini. Let's be praying in God so you can experience the things, the big things happening in your Kita life. biar musik dengan lembut. Tuhan punya rencana setiap kita mengalami kecepatan. God has planned, so we have the acceleration. Yang pertama Tuhan tanya sama kita, The first one God will ask to us. maukah kamu Do you willing to mengizinkan aku memimpin hidupmu? allow me to lead your life? Dengar Bapak Ibu, seringkali kita salah jalan karena kita tidak biarkan Tuhan memimpin kita.
Sometimes we got lost because we not allowed God to be involved in our life. First day di tahun ini kita berkata, Tuhan, So the first day, we want to say to God, hidupku. my life, Dan Tuhan berkata, adakah kau percayakan janjiku? God will ask, do you believe to my promise? Dan bagi yang kehilangan semangat, For those that lose their patience, hari ini minta kau supaya Tuhan berikan semangat baru. please ask God to give you the new spirit, the new patience. Ketika orang kehilangan semangat, Bapak Ibu, When you lose your spirit, your patience, tidak akan ada percepatan dalam hidupmu. you won't be able to experience the acceleration in your life. Hari ini Today, kita juga diingatkan, we also been reminded, jangan terus-menerus jatuh bangun dalam kelemahan. don't fall and rise in the spirit in life. Bangkit dan bersinarlah. Raise and be shine. Bapak, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. God, I believe that your presence in this place. Ku percaya aku percaya pada Yesus Juru Selamat. Aku percaya. I surrender. I surrender, Lord. I surrender, Lord. To you, blessed Savior, I surrender. Oh, sama-sama dengan saya katakan, I surrender. I surrender, Lord Jesus. I surrender, Lord, to you, my blessed Savior. I surrender, Lord. Mari dengar lagu sambil dengan pengertian. Surrender, Lord. We surrender, Jesus. I surrender, Lord, to you, blessed Savior. I surrender. Bapak Ibu, Tuhan sudah mau kembali kedua kalinya. God is coming back for the second time. Mau cepat atau melambat itu pilihan kita. Sooner or later, it's your option. Tetapi dengar baik-baik. But please listen carefully. Sekalipun kita mungkin berkata, aku nggak mau cepat-cepat, tapi kedatangan Tuhan tetap akan cepat datang. Although you say that you want to be speeding up, but God's coming will speed you up. Tuhan kepingin saat kita jangan lambat, Bapak Ibu. God doesn't want you to be delayed. Tuhan kepingin saat kita mulai hari pertama ini, God wants you on the first day here. kita akan mengalami percepatan sepanjang tahun ini. We're going to experience this acceleration the whole year. Saya rindu melihat orang-orang di sini yang belum Love pelayanan, to see all these people who's doing the services, mulai pelayanan. do the services to God. Mereka yang selama ini mungkin baca Alkitab beribadah, belum segenap hati, tahun ini kita berkata, Tuhan aku mau segenap hatiku Tuhan. Those who's worshiping here, that's probably not in a full heart, but start from today. Mereka yang belum mengalami breaking through dalam persoalan finance, tahun ini percaya
Tuhan juga siap membuat keuangan percepatan itu. So whoever that's have the financial problem, God will help you. Bahkan penyakit juga, percayalah Tuhan ingin mempercepat kesembuhanmu. Even the sickness, God will speed it up, the heal. Taruh tangan di dada. Put your hand in your hand. Tuhan, lihat tangan-tangan kami Tuhan. Please God, look our hands. Mereka yang rindu Tuhan untuk melihat pertolongan Tuhan. We are longing to see your help. Tuhan yang campur tangan. God, please Tuhan yang menolong. help us, please. Tuhan yang menjamah hidup kami. God will touch our life, Dan jalan yang buntu dibukakan Tuhan. and all the blockages will be opened by Yang God. sakit dipulihkan Tuhan. Those sickness will be healed. Yang struggle dalam keuangan, kau melihat breaking through terjadi. So those who experience financial problem can see the breakthrough. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. We give our life to you. We surrender to you, God. Terima kasih Jesus. Thank you, Jesus. I surrender. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau boleh sampaikan lewat Pastor Johan Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat hati dan tangan kami memberkati pelayanan Pak Johan, Bu Mega, dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang lalu Kau sudah memakai hamba-Mu di dalam segala tantangan dan perjuangannya, bahkan mungkin dalam ketidaksempurnaannya Tuhan, tapi mereka melayani dengan hati yang lembut, mengasihi setiap kami dengan cinta yang Kau berikan. Sebab itu kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, mengangkat hati dan tangan kami, biarlah pengurapan yang baru turun atas mereka Tuhan. Pegang tangan mereka berjalan terus, membawa kami sampai kami boleh melihat Engkau bukan muka. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara boleh duduk kepada hadirat Tuhan. Pengumuman selama sepekan kita akan ada tetap doa pagi.